Selam i pozdrav svima koji nas pratite. Dragi naši, dobrodošli i u naš današnji tradicionalni slatki binin sahan u kojem ćemo za vas pripremati jedno veoma ukusno slatko jelo. Ja ću danas za vas pripremati zdenine lokume. A u stvari ovo je jedan kolač koji se sprema sa rogačem, a recept sam preuzela od moje cimerke tokom studija u Sarajevu, tako tih ranih 80-ih godina. Moja cimerka Zdenka je inače dolazila iz Zavidovića, svakog petka je odlazila kući, a ponedeljkom je dolazila i donosila nama najčešće ovaj kolač koji je nekada spremala ona, a nekada majka. A mi smo joj se jako radovali. Još tada sam ovaj recept preuzela prvo iz radoznalosti, jer u mom rodnom kraju nisam do tada čula da se rogač koristi u kuhinji i da se sa njim spremaju ovako ukusna slatka jela. U mojoj svesci je dakle zapisan i eto ja ga pripremam preko 40 godina. I kao što ste već i navikli, ja ću na samom početku reći šta sam to sve ovdje na sofri pripremila. Za ovo slatko jelo, odnosno za zdenine, lokume, nama će trebati 3 jaja, 8 kašika pšeničnog brašna. Ovdje je i pola vrećice praška za pecivo. Ovdje su 4 supene kašike mljevenog rogača, 3 fildžana sitnog šećera, 3 fildžana suncokretovog ulja i 3 fildžana slatkog mlijeka. Ja kažem fildžani, u mom rodnom kraju, u Sandžaku se za ove šoljice kaže fildžani, a u Bosni je fildžan nešto manje i nešto drugačijeg oblika. U ovoj džezvi sam pripremila i skuhat ću jednu malu količinu šerbeta, odnosno agde. Ovdje je 200 ml vode i 100 grama sitnog šećera. Kada ovaj mirisni rogačli biskvit bude pečen, mi ćemo ga sasvim malo ostaviti da predahne, pa ćemo ga potom preliti jednom kremom. A za tu kremastu bijelu krunu ovom rogačli kolaču bit će potrebno 600 ml slatkog mlijeka, 5 kašika oštrog brašna i 1 supena kašika nišeste ili gustina. Nećemo stavljati šećer dok budemo kuhali tu kremu, a kada je skuhamo mi ćemo dodati 2 vreščice vanilinog šećera, jednu dobru supenu kašiku arome od cvijeta naranđe, a vi možete uzeti i neku drugu aromu po vašem meraku. A tu kremu kada skuhamo mi ćemo je premjestiti u jedan drugi stakleni sud da se ona brže ohladi. Kada nam krema bude gotovo hladna, mi ćemo posebno umutiti 250 grama putera i 3 supene kašike sitnog šećera. Sve ćemo to fino pomiješati i to će biti ta naša mehka, vazdušasta, svijetla kruna ovom rogačli kolaču. Pa da odmah krenemo na posao. Ja ću na samom početku razdvojiti bjelanca od žumanaca, pa ću u jednoj zdjeli prvo mutiti bjelanca pjenasto, postepeno dodavati šećer, a potom jedno po jedno žumance.
Sad kada je ova smjesa postala ovako pjenasta i ujednačena, ja ću polako dodati suncokretovo ulje, a potom i mlijeko. Samo da napomenem da su ovi filđani, odnosno šoljice, zapremine 100 ml, jer to domaćice zanima. Sada je došlo vrijeme, kada smo sve ovako fino mutili, sjedinili, da dodamo ovih 8 supenih kašika brašna. I to ću, kao što ste navikli, prosijati, a nakon toga nastavit ću sa mućenjem mikserom, možete i ručno, ali molim vas ne zaboravite, neka to bude najmanji broj obrtaja. Nemojte sve odjednom, rasporedite makar iz 2-3 puta. I preostao nam je još rogač. Dodat ću ga u ovu smjesu i polako ovom ručnom mutilicom sve promiješati. On je težak, zaista prelijepo miriše i ja ga, eto, kažem vam, kad sam ga prvi put probala do dan danas, rado spremam ovaj kolač sa rogačem. On prelijepo miriše, ali ne samo zbog ovog mirisa, ja ću da dodam i to da ovaj prah rogača sa malo masnoće bogat je vlaknima i da sadrži vitamine A i B i ono što je najvažnije, sadrži kalcijum i gvožđe. Rogač u prahu, ovako kao što vidite, može da zamijeni kakao prah u svim funkcijama, prije svega kod izrade kolača, pudinga i tako nekih mliječnih napitaka. Probajte, isplatit će se. I ovako fino razbijte svaku grudvicu rogača. On je znatno teži od brašna pa pada na dno i kada razbijete, onda je to moment kada možemo da sve fino stavimo u tepsiju i nosimo na pečenje. Ovo je moj stari pleh, star je preko 40 godina i on je ovako dužine 40 cm. Ove plehove sve domaćice imaju. Pleh sam pouljila i nisam ga pobrašnila, nego sam danas uzela mljevenu plazmu. Možete uzeti i kukuruzno brašno, što god hoćete, sve će biti u redu. I evo sve je ovako u plehu, lijepo poravnato i može ići na pečenje. Pečnica je zagrijana na 180 stepeni i ja ću peći nekih 25, eventualno 30 minuta. I kao što smo rekli, skuhati ovu kremu i to tako što ćemo u ovo hladno mlijeko sipati 5 kašika oštrog brašna, 1 supenu kašiku nišeste i to ću sve dobro ovako izmiješati i skuhati.
Potrebno je dobro umutiti da se svaka grudvica razbije. I sada uz neprestano miješanje kuham ovu kremu. Ona jako brzo zagori i jako je bitno da ona nema grudvica. I sad nakon nekih 7-8 minuta kuhanja ja ću dodati 2 supene kašike vanilinog šećera i dodat ću 1 supenu kašiku arome naranđinog cvijeta. Neko će staviti neku drugu aromu i to je sasvim u redu. Da bi se krema što prije ohladila, ja ću je premjestiti u neki drugi sud. A da ne bi naša krema ohvatila korisu, ja ću je odozgo posuti sa 2 supene kašike sitnog šećera, a primijetili ste da dok smo je kuhali nismo dodavali šećer. Ni u mlijeko, niti sa brašnom. Ovo je znači prvi susret kreme sa šećerom. Sada mi preostaje da umutim ovih 250 grama putera sa 3 kašike sitnog šećera i kasnije, kada nam se ova krema prohladi, sve zajedno sjedinimo. Puter je znatno prosvijetlio i postao je pjenast, to je znak da je sa mućenjem gotovo. Ostado smo ovdje za velikom soforom same. Moja lijepa, rukom jednog poznatog sarajevskog kalajđije, odnosno kazandžije, okovana džezva na ovoj maloj sofri. I ja koja čekam da se tamo biskvit ispeče, pa ću sada ovu džezvu ponijeti i staviti da se ovaj šerbet kratko kuha. Dovoljno je da samo proključa, da se šećer razbije i da se potom šerbet hladne kako bi se ona vruća rahvanija zalila s ovo vrlo malo šerbeta i ona bi nakon toga dobila onu notu sočnosti, odnosno bit će malo saftali. To nam je i cilj. Ovaj naš mirisni biskvit se prohladio, zapravo već potpuno je hladan i to je pravi moment da ga sjedinimo sa ovom kremom. I krema je tako pjenasta, fantastično izgleda. I na samome kraju
Meni preostaje samo da ovako lijepo posložen filovan kolač odozgo dekorišem rendanom čokoladom. Ja sam čokoladu još jutros rendala, bila je u zamrzivaču, to nekako meni ide lakše, pa onda na rendi i sada ću odozgo još posuti. Kolač smo krunisali ovim čokoladnim mrvicama i ovaj spoj rogača, ove lijepe kreme i čokolade zaista će biti poseban lezetluk. Dragi naši, to bi bilo sve za danas. Iz našeg današnjeg slatkog Bininog sahana, odavde iz naše bašče, polako nam stiže jesen i mi koristimo ove tople dane da se sa vama družimo ovako iz prirode. Moj Mitko i ja smo danas, pripremajući za vas ovaj prilog, prisjetili se tih naših lijepih vremena, studentskih dana u Sarajevu i naravno naših dragih prijatelja sa kojima smo nekada studirali. Mojoj dragoj Zdeni neizmjerno hvala na ovom prelijepom receptu kojem se moji gosti, a boga mi i ukućani, svaki put obraduju. A za vas pripremite ovo ukusno jelo. Ja sam sigurna da ćete uživati u svakom zalogaju. Pa, dragi naši, toliko za danas. Mi vas kao i uvijek najtoplije selamimo i uz molbu dragom Bogu vas najtoplije pozdravljamo. Želimo vam svako dobro, zdravlje i puno murata i da se oko Bog da u tako lijepom stanju, radostima i veselju sretnemo u našem sljedećem prilogu. A do tada, kao i uvijek, svako dobro i prijatno. A danas posebni pozdravi idu odavde iz sunčane Njemačke za Zavidoviće, za moju dragu Zdenku Talić.